حق الراس بغيت السماعة حق راسي. شغال هو شغال ولا على كلاهما هذا شغال خلاص شغال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي نور الوجود بنور سيد الوجود أعظم مولود برز لهذا الوجود الحبيب الحامد المحمود محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكما اجتمعنا واجتمعتم تعظيما ومحبة لهذا النبي الكريم نسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم به في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. بسم الله بسم الله بسم الله. Bismillah, bismillah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Amma ba'd, beliau Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhdar memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, yang telah menerangi alam semesta dengan cahaya Sayyidul Wujud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah paling agungnya bayi yang dilahirkan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita dikumpulkan di sini atas dasar cinta kepada Nabi, atas dasar mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengumpulkan kami juga, mengumpulkan kita juga kelak bersama beliau di surganya, bersama mereka para anbiya, para rasul dan para aulia dan para salihin, yang mana mereka adalah sebaik-baik teman yang kita duduki. قال الله سبحانه وتعالى في حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم. فكان صلى الله عليه وسلم خلقه عظيم ووصفه عظيم، فكان يرفق بالضعيف وينفق ويقضي حاجة من لا يستطيع قضاء حاجته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلهذا أمرنا بالتواضع وندب لنا قضاء حوائج الناس. فقد قال صلى الله عليه وسلم من سعى في قضاء حاجة أخيه قضيت ولم تقضى قضى الله عنه له سبحانه وتعالى 100 حاجة. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai kekasihku Muhammad ada pada akhlak yang agung. Akhlak Nabi adalah akhlak yang agung. Sifat Nabi adalah sifat yang agung. Beliau selalu berlemah lembut kepada orang yang lemah. Beliau selalu menunaikan hajat orang yang membutuhkan hajat. Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk merendahkan diri, merendahkan hati, tawadhu, dan kita dianjurkan pula untuk menunaikan hajat orang lain. Nabi SAW bersabda, yang maknanya barang siapa orang yang berupaya di dalam menunaikan hajat saudaranya, tercapaikan hajat, terlaksana hajat itu ataupun tidak, maka Allah akan menunaikan hajatnya sebanyak 100 hajat. النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ذات امرأة في المدينة، مرة امرأة في المدينة
ناقص عقلها، فقالت والنبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه، وجاءت امرأة شوية عندها نقص في العقل، يا رسول الله إني إليك حاجة. فقال تفضلي انظري في أي سكة من سكك المدينة سآتيك. فقامت في الشمس، فقام النبي محمد صلى الله عليه وسلم يكلمها في الشمس ومشت به، تفضل أي حاجة أقضيها لك. من تواضعه صلى الله عليه وسلم يستجيب دعوة أي أحد، وإذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة. فنظرت في وجه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فجلست تنظر في وجه النبي محمد كأنها تشتاق إلى رؤيته. فبعد قد قضيت حاجتي يا رسول الله. والناس يقول بغيت ايش من هذه المرأة ناقصة عقل، هذه لا تكلمها. فجبر خاطرها، وكأن حاجتها هي النظر في وجه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن النظر في وجه عبادة، وأعظم لذة في هذه الدنيا إذا رأيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم في رؤية في المنام أو في اليقظة، هذه أعظم لذة في الدنيا. ليه؟ لأن من رآه لا شك أنه سعيد، من رآه يسعد في الدنيا وفي يوم القيامة. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah didatangi seorang perempuan biasa yang mungkin bahkan perempuan tadi tidak pernah ditanya keadaannya oleh orang sekitarnya, oleh penduduk Madinah. Tatkala itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berkumpul bersama para sahabatnya, kemudian perempuan ini datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan memanggil Nabi untuk ingin dipenuhi hajatnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, apakah engkau memiliki hajat yang ingin aku tunaikan? Maka dia terdiam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menawarkan kepada dia untuk bertemu di salah satu jalan di kota Madinah, salah satu gang atau jalan di kota Madinah, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menemui perempuan tadi di salah satu jalan di kota Madinah, dan sambil terkena sinar matahari, terik sinar matahari. Bagaimana lihat tawadhu'nya, rendah hatinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memenuhi setiap undangan orang yang mengundang beliau, memenuhi setiap panggilan orang yang memanggil beliau. Idza da'ahu al-miskinu ajabahu ijabatan muajjalah. Jika seorang miskin mengundang beliau, maka beliau akan bersegera untuk memenuhi daripada panggilannya. Tatkala bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam perempuan tadi, kemudian ditanya kepada Nabi, apa hajatmu? Kemudian si perempuan tadi terdiam dan memandang wajah mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seraya dia memandangi terus-menerus, seakan-akan dia merindukan wajah tersebut. Setelah itu dia kemudian pergi dari hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seakan-akan hajat yang dia miliki hanyalah ingin memandang wajah mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memandang wajah mulia Nabi Muhammad SAW adalah sebuah ibadah, dan paling agungnya kenikmatan di dunia ini adalah tatkala kita dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala dapat memandang wajah beliau baik di dalam mimpi ataupun dalam keadaan terjaga. Dan orang yang telah melihat beliau tidak diragukan lagi, dia adalah orang yang beruntung, orang yang bahagia dunia dan bahagia di akhiratnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam يقول سيدنا أبو بكر الصديق ماذا حبب إليك من الدنيا؟
فقال حبب إلي ثلاث: الجلوس بين يديك، والنظر إليك، وإنفاق المال عليك. هذا أحسن شيء عندي في الدنيا. أحسن شيء النظر في وجه النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فكان يأتي البدوي الذي ما يعرف الأدب ليأتي وينطق بالشهادتين أمام النبي محمد، فيكسوه الله خلعة العلم وخلعة الأدب ببركة النظر بعين المحبة والتعظيم لسيد الخلق محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلهذا أدبه الله بأحسن الآداب، وأدب به هذه الأمة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فمن أراد الأدب الحسن فعليه أن يطالع في سيرة جد الحسن محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقراءة المولد هو حصة في قراءة سيرة النبي محمد، في ميلاده، في معراجه، في رضاعه، كل هذا من سيرة النبي محمد. فمن أنكر قراءة المولد إنما هو جاهل بشرع النبي محمد، لأنه فيه قراءة القرآن، فيه سيرة سيد ولد عدنان، فيه الذكر، فيه الصلاة على النبي محمد، وفيه الدعاء. كل هذه الأشياء ندب لنا الشرع هي كلها، ومجلس علم. كل هذه الأشياء مجلس علم فيها نفع وفيها الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فمن أنكر المولد فإنما هو جاهل. لكن إذا حضرنا مجلس المولد نستشعر حضور روح النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فنتأدب في مجلس المولد حتى نخرج وقد كسينا خلعة بأن نخرج عن الصفات الذميمة ونرجع وقد عزمنا أن نتحلى بصفات حميدة كريمة. Tatkala Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa hal yang membuat engkau cinta daripada perkara duniamu? Apa yang membuat apa hal yang membuat engkau cinta di dunia ini, wahai Abu Bakar? Katanya Rasulullah SAW bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq menjawab, aku dibuat cinta di dunia ini 3 hal: duduk bersamamu, memandang ke wajahmu, dan mengorbankan harta untukmu. Itu adalah beberapa hal yang aku cintai di dunia ini. Dan banyak sekali orang-orang yang datang kepada Nabi daripada orang Badui, daripada orang pedalaman atau orang pegunungan, yang mereka sama sekali tidak mengerti adab. Akan tapi setelah datang kepada Nabi, menghadap kepada Nabi dan melihat Nabi dengan mata pengagungan, dengan mata kecintaan, maka Allah memakaikan kepada dia dengan pakaian akhlak, dengan pakaian adab. Berkah apa? Berkah dia memandang Nabi Muhammad SAW dengan pandangan pengagungan dan pandangan rasa cinta. Allah Subhanahu wa taala telah mendidik secara langsung Nabi Muhammad SAW, dan Allah menginginkan pada diri Nabi Muhammad bahwasanya para hamba yang lainnya terdidik melalui perantara Nabi Muhammad SAW. Maka barang siapa yang menginginkan adab hasan, adab yang baik, maka hendaknya dia membaca daripada sirah perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Dan pembacaan maulid ini yang kita lakukan itu adalah semuanya adalah perjalanan hidup Nabi. Di situ ada kisah Isra Mi'rajnya Nabi, di situ ada kisah terlahirnya Nabi, itu ada kisah kehidupan yang lainnya Nabi. Itu yang ada di dalam maulid adalah bagaimana kita mempelajari kisah
kehidupan Nabi Muhammad SAW. Di situ kita membaca Al-Quran, di situ kita berzikir, di situ kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Di situ kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana hal yang dianggap kemungkaran di sini? Tidak ada. Ini semua adalah ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang yang mengingkari akan perkumpulan maulid semacam ini adalah orang yang jahil, orang tidak mengerti tentang syariat agama, syariat Nabi Muhammad SAW. Dan di dalam maulid juga ada majlis ilmu, yang mana itu adalah sesuatu yang sangat dianjurkan oleh syariat dan dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi tatkala kita menghadiri majelis semacam ini, majelis pembacaan maulid seperti ini, hendaknya kita merasakan di dalam hati kita bahwasanya di sini adalah di dalam kita menghadiri maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita merasakan dalam hati kita pengagungan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana sirahnya, perjalanan hidupnya kita baca, sehingga kita hadir di majelis seperti ini dengan adab. Sehingga tatkala kita telah hadir di majelis seperti ini, kemudian kita keluar dan bubar dari majelis seperti ini, kita telah dipakaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan pakaian-pakaian adab, pakaian-pakaian akhlak, dan Allah akan merubah kejelekan-kejelekan kita yang lalu dengan kebaikan-kebaikan. Maka qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hudur majlis ilmin khairun min salati 1000 rak'ah, وخير من عيادة 1000 مريض، وخير من تشييع 1000 جنازة. حضور مجلس علم واحد، لأن بالعلم تحيا القلوب، وبالعلم بيتأدب الإنسان بأدب خير مخلوق النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذا تعلم الأطفال العلم من صغرهم فيعرفون حقوق الوالدين، حقوق الأرحام، حقوق الجيران، فحينئذ بيتربون تربية حسنة. بين أين بيتعلمون هذا؟ من هذا، فيتخلق مع زملائه. والآن نرى كثير يخرجون من المدارس لا أدب ولا أخلاق، وأهم شيء عندهم الشهادة. إيش تنفع الشهادة بلا أدب ولا أخلاق؟ الشهادة الحقيقية إذا اتصفت بصفة من أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذه الشهادة. فعلم بلا أخلاق لا بركة في ذلك العلم، إمارة بلا أخلاق لا بركة في تلك الإمارة، مال غنى بلا أخلاق لا بركة في ذلك المال، إلا بالأخلاق الكريمة المتصلة بالنبي محمد. وما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Nabi SAW bersabda, menghadiri majelis ilmu itu lebih afdal daripada kita sholat 1000 rakaat, lebih afdal daripada kita menjenguk 1000 orang yang sakit, lebih afdal daripada kita mengantarkan 1000 jenazah. Kenapa? Karena dengan ilmu tadi hati akan hidup. Dengan ilmu tadi kita akan memiliki akhlak dan adab yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan ilmu tadi kita akan mengetahui hak-haknya orang tua, hak tetangga, hak kerabat, hak teman-teman kita, dan kita akan menunaikan hak-hak tersebut. Dari mana kita akan mengetahui hak kedua orang tua, hak kerabat, kalau kita tidak belajar, kita tidak menuntut ilmu? Bagaimana kita berakhlak kepada kedua orang tua, bagaimana kita cara berinteraksi dan berakhlak dengan teman-teman kita, itu semua didapatkan dari mana? Dengan kita menuntut ilmu, dengan kita menghadiri majelis ilmu. Sekarang banyak yang sangat disayangkan, banyak sekali orang yang sekolah di yang belajar di sekolah
kemudian dia telah lulus, kemudian mendapatkan ijazah, akan tetapi dia keluar, dia tidak memiliki akhlak sama sekali. Dia tidak bisa bagaimana cara berinteraksi dengan temannya, dengan orang tuanya, tidak memiliki akhlak yang dia berperilaku dengan akhlak tadi. Terus apa faedahnya ijazah tadi kalau tidak dibarengi dengan akhlak yang baik yang diarahkan, diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ijazah yang sesungguhnya, kata beliau, adalah tatkala kita telah memiliki sifat daripada sifat kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Ijazah yang sebenarnya tatkala kita dapat menerapkan sifat daripada sifat-sifat kemuliaan akhlak Nabi Muhammad SAW. Ilmu tanpa adanya akhlak tidak ada keberkahan di dalamnya. Jabatan tanpa ada akhlak tidak ada keberkahan di dalamnya. Harta dan kekayaan tanpa ada akhlak tidak ada keberkahan di dalamnya. Maka akhlak adalah sesuatu yang akan memberikan keberkahan bagi orang yang menerapkan, dan akhlak tersebut adalah diambil daripada akhlak dan ajaran Nabi Muhammad SAW. Wa ma min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaggan an zainil wujud. Dan tidak ada akhlak mulia yang diterapkan oleh manusia kecuali sumbernya adalah daripada zainil wujud Nabi Muhammad SAW. ما تتنور البلاد إلا بالعلم ولا يصلح الوطن ولا أهل الوطن إلا بالعلم. فمن كان يحب الوطن فلينشر العلم في الوطن. ما هو ينادي في الشوارع يا للوطن يا للوطن وهو ما يشجع طلبة العلم، لأن العلم به تزهر البلاد، به تصلح العباد. العلم المتصل بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، هذا العلم المبارك. فعلموا أولادكم القرآن وعلموا أولادكم شرع سيد الأكوان، فإن العبد أول ما يخاطب به بين يدي الله من السؤال، من يقوم من السؤال بين يدي الله؟ أولاده. إذا لم يعلمهم شيء من الدين ولا من القرآن يقول يا رب خذ لنا حقنا من هذا الظالم. يقول يا رب أي ظلم ظلمتم؟ فيقولون لم يعلمنا أمر ديننا فخذ لنا. ما يقولون يا أبا، يقولون يا ظالم ظلمتنا، لا علمتنا القرآن ولا علمتنا شرع سيد الأكوان محمد صلى الله عليه وسلم، فأنت ظلمتنا. من وقفوا الحساب؟ أولاده الذين يغذيهم ويكسوهم. هذا يا رب أطعمتم أحسن الطعام وألبستم أحسن اللباس، يقولون نعم يا ربنا لكنه لم يعلمنا أمر ديننا فخذ لنا حقنا منه يا رب. من يقول هذا؟ هم أولادك الذين كل يوم تخرج للشغل وتأتي بالمال لأجل أن تغذيهم وأن تكسوهم. أولئك إن أهملتهم يجبون، وإن أنت علمتهم كانوا لك ذخرا في الدنيا والآخرة. فكل عمل صالح وحسنات يكتسبونها يكون أنت شريك في تلك الحسنات، لأنك أنت الذي علمتهم وأنت الذي أرشدتهم لذلك الخير. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول الدال على الخير كفاعله. Negara ini tidak akan baik dan tempat daerah kita tidak akan baik kecuali dengan ilmu. Bukanlah bentuk cinta kepada tanah air tatkala kita hanya sekedar menyuarakan lagu tanah air, lagu kebangsaan, atau kita menyanyikan lagu Ya Lal Waton, Ya Lal Waton. Akan tetapi kecintaan itu terwujudkan di dalam kita menyebarkan ilmu di negara kita.
Dan tatkala kita menyokong, kita mendukung daripada penuntut-penuntut ilmu di dalam mereka mencari ilmu tersebut. Ilmu yang bagaimana? Ilmu yang telah tersambung dengan Nabi Muhammad SAW. Itu adalah ilmu yang diberkahi. Maka hendaknya kita mengajarkan anak-anak kita Al-Quran, mengajarkan anak-anak kita perkara agamanya dengan syariatnya Nabi Muhammad SAW. Karena sesungguhnya ketahuilah, kelak orang yang akan membuat kita berdiri di persidangan Allah Subhanahu wa taala, orang yang akan menuntut kita dan di persidangan Allah Subhanahu wa taala kelak adalah mereka adalah anak-anak kita. Tatkala orang tuanya tadi ditanya, dihadapkan di persidangan Allah Subhanahu wa taala karena mereka tidak baik di dalam mendidik anak-anaknya, tidak mengajarkan daripada syariatnya Nabi, tidak mengajarkan mereka terhadap Al-Quran, maka Allah akan memberdirikan orang tua tadi di hadapan persidangan Allah, dan anaknya adalah orang yang pertama kali menuntut kedua orang tuanya. Seraya mengatakan anaknya ini, "Ya Allah, ya Tuhanku, ambillah hakku daripada orang zalim ini." Bahkan anak kita tidak memanggil kita dengan sebutan ayah atau abah, akan tapi mereka memanggil kita dengan sebutan, "Ya Allah, ya Tuhanku, ambillah hakku daripada orang zalim ini." Siapa itu yang menuntut kita? Adalah orang yang kita setiap hari berupaya keluar di pagi hari, pulang di sore hari untuk dapat memberikan mereka makan, memberikan mereka pakaian. Akan tapi tatkala kita membiarkan mereka, kita tidak peduli kepada mereka, tidak mengajarkan daripada perkara agama mereka, merekalah yang akan menuntut pertama kali di hadapan persidangan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala di dalam hisab Allah Subhanahu wa taala, persidangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang tua tadi mengatakan, "Ya Rabb, wahai Tuhanku, kezaliman apa yang aku lakukan? Aku telah memberinya sebaik-baik makanan. Aku telah memakaikan kepadanya sebaik-baik pakaian." Maka kemudian si anak menjawab, "Akan tapi orang tuaku tadi tidak mengajarkan sama sekali daripada perkara agamaku, tidak mengajarkan sama sekali daripada syariat Nabi Muhammad SAW." Itulah yang terjadi tatkala kita tidak mempedulikan anak-anak kita. Kita membiarkan anak-anak kita tidak diajarkan daripada perkara agama mereka terhadap Al-Quran, terhadap syariat Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi tatkala kita telah baik dalam mendidik mereka, mengajarkan mereka, maka apa yang terjadi setelahnya? Setiap amal soleh yang dikerjakan oleh anak kita, maka pahalanya akan tercatat di dalam catatan kebaikan orang tuanya tadi. Setiap amal soleh, setiap amal ibadah yang dikerjakan oleh anak tadi, maka orang tuanya memiliki pahala tadi juga dicatatkan di dalam catatan kebaikan kedua orang tuanya. Kenapa? Karena dia telah mengarahkan, karena dia telah mengajarkan tentang perkara agamanya dan tentang kebaikan. Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, "Ad-dal 'alal khair kafa'ilih." Orang yang menunjukkan atas suatu kebaikan, maka dia seperti pelaku kebaikan tadi. النبي محمد صلى الله عليه وسلم ذات مرة كان خارجا إلى السوق يتفقد أحوال أصحابه في بيعهم وشرائهم حتى لا يقعوا في المعاملات الفاسدة، كما أن تعاطي العبادات الفاسدة حرام، كذلك تعاطي المعاملات الفاسدة حرام.
من بيع من ربا أو تطفيف أو غش أو نحو ذلك، وهو يمشي وجد بنت صغيرة تبكي فلم يذهب ويتركها على حالها، بل جلس إليها على التراب يطيب بخاطرها. ما لك يا بني تبكي؟ قال لقد أرسلني أهله ب4 دراهم ليشتري حاجة من السوق، وأضعت 4 دراهم وأخاف أن أرجع إلى البيت فيضربني أهلي لأنني أضعت المال. اليوم لو أحد مضى سيارة ودراجة وجد صغير يبكي، هل بيوقف دراجته أو سيارته وبيسأله ما لك تبكي؟ ما بك؟ ما تحتاج له، لأن القلوب قد قست، والقلب القاسي هو أبغض وأبعد القلوب من الله، وإن أبعد القلوب قلب قاسي. أبعد القلوب وأبغض القلوب إلى الله سبحانه وتعالى القلب القاسي. فأعطاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم 4 دراهم وقال له خذي هذه 4 دراهم بدل 4 دراهم التي أضعتيها واشتري حاجتك من السوق. Di suatu hari Nabi SAW pergi menuju pasar untuk meneliti, untuk mengecek daripada transaksi para sahabatnya yang di sana di dalam jual beli dan transaksi yang lainnya, agar mereka tidak jatuh di dalam transaksi yang rusak, muamalah yang fasidah. Karena sebagaimana ibadah yang rusak itu haram, ibadah yang tidak benar itu haram, maka muamalah yang tidak benar itu juga sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti jual beli dengan riba atau jual beli dengan adanya tipuan di situ atau semacamnya. Maka tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan menuju pasar, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati seorang anak kecil perempuan sedang menangis. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berhenti dan duduk menemani dia, menanyakan kepada dia, "Kenapa kok menangis?" Duduk di atas tanah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tawadhu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menanyakan, peduli terhadap anak kecil perempuan yang sedang menangis tadi. Akhirnya ditanyakan, kemudian dijawab, "Aku telah disuruh oleh keluargaku untuk berbelanja di pasar, berbelanja kebutuhan yang diperlukan. Kemudian aku dibawakan uang sejumlah 4 dirham. Kemudian aku hilangkan itu 4 dirham. Sekarang aku mau membelikan kebutuhan yang aku dipesan untuk membelinya, aku tidak bisa. Kemudian kalau aku pulang, aku pasti dimarahi. Maka aku sekarang bingung, akhirnya aku menangis." Maka lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat anak kecil perempuan menangis, kemudian karena beliau peduli, beliau mau menghampiri anak tadi dan menemani, menanyakan apa yang membuat dia menangis. Kata beliau, "Coba sekarang, apakah ada tatkala orang sedang naik motor ataupun naik mobil misalkan, kemudian melihat ada anak kecil di pinggir jalan sedang menangis, adakah yang mau turun dari motor atau mobilnya untuk menanyakan apa yang kenapa kok dia menangis, kemudian menghibur dia?" Tidak ada. Jarang orang melakukan hal tersebut. Kenapa? Karena kata beliau, karena hati telah menjadi keras. Dan hati yang keras itu adalah hati yang paling jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi memberikan 4 dirham dari beliau untuk anak kecil tadi, untuk kemudian dibelikan daripada kebutuhan yang disuruh untuk dibelanjakan tadi. هذه الرحمة النبي محمد رحمة
وكلما كان العبد يرحم إخوانه المسلمين كان أقرب إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عبادة كثيرة لكن ما في رحمة في القلوب، ما تؤثر نفع. فكلما رحمت إخوانك المسلمين قربت من النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لهذا يقول ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. من لا يرحم لا يرحم يوم القيامة، ما ترحم. إذا عاملت إخوانك بالرحمة والعفو والمسامحة يعاملك الله يوم القيامة بالعفو والمسامحة والرحمة. هذا إخراج النبي محمد، هذا الأدب الذي أمرنا به النبي محمد حتى نحوز خير الدنيا وخير الآخرة. Begitulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kasih sayang semuanya. Dan setiap hamba, setiap kali besar kasih sayangnya terhadap sesama, maka maka akan menjadi lebih dekat posisinya dengan Nabi Muhammad SAW. Setiap kali lebih dekat, setiap kali lebih dia merahmati sesama, setiap kali dia lebih merahmati sesama, maka dengan kadar itulah kedekatan dia dengan Nabi Muhammad SAW. Ibadah banyak, akan tapi tidak ada kasih sayang di dalam hati, maka tidak akan memberikan kemanfaatan yang besar. Setiap hamba yang lebih rahmat kepada sesama, maka dia adalah orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW bersabda, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Rahmatilah, sayangilah penduduk bumi, maka penduduk langit akan menyayangimu, akan merahmatimu. Dikatakan juga man la yarham la yurham. Orang yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Sebagaimana kita memperlakukan orang lain, maka kita akan diperlakukan oleh Allah kelak seperti itu. Seperti apa yang kita perlakukan kepada orang lain. Jika kita sering memaafkan, kita sering mentoleransi daripada kesalahan orang lain, kemudian kita rahmat kepada sesama, begitu juga Allah akan memperlakukan kita kelak. Allah akan merahmati kita, akan memaafkan kita sebagaimana kita memperlakukan sesama. Dan dengan itulah kita akan memperoleh kebaikan dunia dan kebaikan agama dan akhirat. Allah yarhamna wa iyyakum bi nabiyir rahmah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yaj'alna wa iyyakum mutarahimina billah wa mutanasihina billah wa mutazawirina billah bijahi habibillah wa mustafah wa yarzuqna wa iyyakum ittiba'an nabi Muhammad wal iktida bihi fi jami'il ahwal wa jami'il awqat. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dengan Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang saling membantu karena Allah SWT, saling menasihati karena Allah SWT, saling berziarah karena Allah SWT, dan semoga Allah SWT menjadikan kita orang yang selalu mengikuti dan meneladani Nabi Muhammad SAW di setiap keadaan kita. وينور قلوبنا وقلوبكم بالفضائل ويبعد عنا وعنكم جميع الرذائل ويبارك بهذا المعهد ويجعله معمورا بالخيرات والطلبة والمدرسين الخيرين ويسلك بنا وبكم طريق سيد الأنبياء والمرسلين ويغفر لنا ولكم الذنوب ويستر العيوب ويجعلنا وإياكم متصلين بالحبيب المحبوب محمد صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الدار وفي دار القرار. يجعلنا وإياكم جواره مع الآمنين المطمئنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Semoga Allah SWT menerangi hati kita dan menerangi jiwa kita dengan keutamaan-keutamaan, kebaikan-kebaikan, dan menjauhkan kita daripada hal-hal tercela yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah SWT memberkahi pondok ini, dijadikan pondok yang makmur dengan ilmu dan ketaatan, dan dijadikan santri-santri dan pengajar-pengajar dan orang yang berkhidmah dalam pondok ini menjadi orang-orang yang baik,
orang yang diberkahi. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, menutup aib kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang tersambung dengan Nabi Muhammad SAW di dunia ini, dan kelak di akhirat bersanding dengan Nabi Muhammad SAW bersama orang-orang yang merasa aman dan merasa tenang, yang tidak memiliki rasa takut dan memiliki rasa sedih. اللهم يبلغك الخير وعنا عليه وكنا الخير وعنا عليه. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما تبرك مما يتبرك المعصومه، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا مازورا ولا معزوما يا رب العالمين. ولا تصرفنا من هذا الا بذنوب مغفوره، حاجات مقضيه، حاجات الدنيا بالمسر وحاجات الاخره بالمغفره. واغفر لنا الذنوب والسرائر وسهل لنا كل مطلوب، واكفنا كل مشغوب وكل مرهوب بجاه الحبيب المحبوب محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، ويبارك لنا الاقوات والاوقات، واجعلها مصروفه في الطاعات، ويقضي لنا ولكم الحاجات. اجعلنا بالحفظ العظيم من جميع الاذيات، حفظ المكين من الذنوب والخطيئات، كلنا ولكم ما مضى ويحفظنا فيما بقي وما هو آت. اجعلنا من أبر الابناء بالاباء والامهات احياء واموات يا ذا الجلال والاكرام، يا اول الاولين ويا اخر الاخرين ويا ذا القوه المتين، ويا راحم المساكين ويا ارحم الراحمين. ارحمنا 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 والمحبين والحاضر، ومن احاط بشبكه برحمه من عندك تغنينا بها عمن سواك، تولى بولاك واحمنا بحماك برحمتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى اله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحه. Tuh.